Now, let's talk about cultural factors. What is cultural factors? Cultural factors refers to the values, belief, customs, behaviors, and traditions in a particular group that influence how the children and adolescents grow, learn, interact, and understand the world. Cultural factors na duha ka tawo nga involved nga lahi-lahi sila belief. First, si Vygotsky. Vygotsky kay siya ang nag-emphasize sa importance sa culture in child's cognitive development. Then, he believed nga ang child maka-learn through interaction with their cultural environment, like how the child raised, educated, and the values they are taught. While si Piaget, kay believe siya nga all children go through same stages of development no matter what culture they came from. Then, in short explanation, para mas masabtan, ang focus ni Vygotsky kaya nag-focus siya sa cognitive development shaped by culture o social interaction. While si Piaget, ang focus niya kay cognitive development follows universal stages, mostly independent in culture. That's all. Thank you. Hi class, my name is Rana Melin and today let's talk about what is language. What Judy ay ang language. So, ato ra ang sa language no is kanang like English, Filipino, Japanese, Chinese, but no. Dili ra kana ang atong nahibaw-an. Language is very important to our lives because language is just like a magic key that opens a big door nga napuno siya og ideas, stories, and people already know. Nga sila na kibaw og kita wala sad, di ba? So when you use words or language kay diri sad nato mahibaw-an ang kalibutan, ari sad ta maka-ask og question, and diri sad ta maka-find sa answer sa atong problems. Ang language day class kay naay duha ka function, which is social function and individual functions. So, di ba ang kaning duha kay mura ra siya og interpersonal and intrapersonal. When we say individual function, so individual function is you are just talking to yourself. Like nakistorya ra ka sa imong kaugalingon ba, like for example nakay nakitaan nga bata nga nagduwa. Tas nagtalk ra siya sa kagalingan, like nagkupot siya og triangle nga block. Ngayon siya nga mo ni ang airplane, and nagkupot sad siya og duha ka block nga rectangle, and ngayon siya mo ni ang kanang sitawagan na mo ni ang airport. So dira jud nato makita nga ang bata maka-learn jud by using language, which is kanang dira sila kibaw na sila mo plan, mo think, and mo image things kung unsay buhaton ana, diba? Kasabot ra mo sa mo na siya individual function, mo na siya ang individual function. So let's proceed to social function. So social function is kanang mo na siyang dira ka maka-share og thoughts sa imong friend, talk to your friend, and dira sad ka maka-understand kung unsa imong na-feel or unsay iyang na-feel. Like for example, kanang si Azlia o si Drina. Si Azlia o si Drina kay kanang building og blocks. And kanang ingon si kanang Azlia niya nga let's make at kanang maghimo ta og pinakataas nga kanang tower niya, kanang dapat kita jud pinakataas. And ingon si kanang Azlia nga kanang magkuha ta og daghan nga blocks, and kanang and ato ibutang ang pinakadako nga blocks sa tunga para dili siya matagak nya. Unsa man kanang like, diba dira jud nato makita nga kanang kuan nga nag-share sila og ideas nga kanang kaybaw sila mo work together, and kaybaw na sila mo solve og problem para dili maka-build sila og tower, diba? Dira nimo mao na siya ang social function. So that's all. So again, language is not just for talking to someone, but you can also help yourself to solve problems. And
Language is just like a superpower nga para makakonect ka sa someone and para maka-learn sad ka kung unsay naa sa kalibutan. And that's all. Thank you. Zone of proximal development. So, ang zone of proximal development is the gap between what a learner they can do in their own and what they can do with the help from a more knowledgeable person such as a teacher, parents, or peer. So, are the zone of actual development. So, ang zone of actual development ay is mauni matun-an o mabuhat sa bata nga siyara. So, for example, is makasuwat siya sa iyang pangalan nga siyara. Mauni atong gitawag og zone of actual development. So, are the zone of proximal development. So, ang zone of proximal development ay is mauni dili mabuhat sa bata nga siyara. Pero if naay mo tudlo o motaba nga mas kahibalo niya, mauni atong gitawag og more knowledgeable other. So, ang example din ng zone of proximal development is ang bata is dili siya kabalo mo basa. Pero if naay mo tudlo niya is makabalo siya, mauni atong gitawag og zone of proximal development. Thank you. So, let's talk about Bronfenbrenner's bioecological system theory. Explains that a child development is influenced by multiple environmental layers and their biological makeup. Changes in one layer can affect others, showing that development depends on the interaction between the child and their wider surroundings. So, Bronfenbrenner explains how child grows and develops not only because of their own traits but also tungod sa environment na ilang gituan. This theory says na ang bata na ay layers of environment na nakaapekto sa ilang development like family, school, community, and society. Microsystem. The first level of Bronfenbrenner's theory are the things that have direct contact with the child and their microsystem immediate environment. In microsystem, relationships are bidirectional, meaning the child can be influenced by other people and their environment. The reaction of the child are individual and their microsystem can influence how they treat them. For example, if a child has a strong nurturing relationship with their parents, this is said to have a positive effect on the child. So, nurturing kay mo na siya ang care, support. If nakaka-nice, mohatag siya og positive effect sa child. Whereas, distant and unaffectionate parents will have a negative effect on the child. So, unaffectionate guys is kanang walay pag-care sa imuha and mo na siya ang kanang mohatag og negative effect. That's all. Thank you. Good evening everyone, I'm Zoe Medjir Patel and we are going to talk all about macrosystem. Macrosystem, when we say macrosystem is mao na siya ang pinakadako, pinakalayo nga palibot nga maapekto sa imong kinabuhi pero dili nimo ditso nga ma-experience o maki-interact. So, makita na siya sa theory ni Bronfenbrenner sa ecological system. So, hi class, I am Margie A. Hihada, your presenter for Corona System in midterm group. So, I will discussing the Corona system, which means the Corona means is the time of development of children. I have there an example of Corona system, which is the time of our parents and the time now. So the time of our parents, ako dyan siyang pangutana sa akong mama ang about sa yung story pagbata niya. So how he developed his life sa una. So nanasyon ako at the age of 7, niundang na dyan siya eskwela na. And also, nagtrabaho na jud na siya. So, ang development niya in the young age, at the 7 years old,
nag-develop na siya sa iyang life as magtrabaho siya. Like mangahoy, mangitag pagkaon para sa iyang mga igsuon, and nag-work yun siya bisag 7 years old na siya. And the times nag-develop na siya, 12 years old or 15 years old yata siya, nag-made na akong mama. So nag-work na siya at the age of 12 years old. Mo na ang iyang pag-develop sa iyang life as the young age. Nagtrabaho na jud siya og go to siya kinder or grade 1 mo ba to. And iyang pag-develop sa iyang life sa una is lahi ra jud sa tuwa karon. Sa una ang pag-develop niya, wala jud TV, wala siya wala kailan ng TV or cellphone. Kung namagay siya cellphone, keypad ra jud na siya or usa ra jud na ka cellphone sa ilahang pamilya. And lahi ang atong development karon kaysa sa ilaha. Kay atong development karon nana to sa 7 years old na to, kasagaran na jud sa cellphone. Ako man nabantayan karon, for example sa akong igsuon at the age of 10 years old, kay nana siya cellphone. So makagamit na siya cellphone, makatan-og TV. So lahi jud ang pag-develop sang life. Kung akong mama sa una is grade 7 pa siya, nag-work na siya. At the time na to karon, kay mag 7 years old na to, nakagamit tag cellphone, nakatan-og tag TV, dili ta magtrabaho kundi eskwela, kaon, higda, tulog. Mura na to ang karon. So lahi jud atong development kaysa sa ato ang mga parents. So sa time nila lisod, sa time na to dili sila gusto na ang ilahang na kagisnan sa una atong agian pud nato. So mo na ilang lahi jud ilang time development. So again, Corono system or Corono, which means time. So that's all about the Corono system. Once again, I will be back in the Corono system. So Corono system, it is time management, time of your life, environmental changes in your life, and how you develop your. Good afternoon. I am Ahlam Najaim Hajinar. So today we will discuss about the mesosystem. So what is mesosystem? Mesosystem is about the building relationships and interactions in a different environment such as home, school, and work. As an example of mesosystem is ang teacher, napansin niya ang estudyante niya na nahihirapan siyang sumagot sa kanyang pagsusulit. So nilapitan niya ang kanyang estudyante para kausapin siya tungkol sa kanyang taktang aralin. At nang mapansin niya na hindi niya pa rin maintindihan ang kanyang tinuro, naisipan niyang tawagin ang kanyang parents. So kinabukasan, nag-usap ang parent at teacher niya na tungkol sa kanyang performance, na hindi siya nakaka-catch up sa kanilang lesson. Kaya pinag-usapan nila na kung maaari daw ay pagkatapos ng kanilang lesson, kanilang class, ay tuturuan siya pag may free time siya. So that is the example of
mesosystem. It's about the parent and teacher that has a relationship be- between because of his because of the student.